अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मुद्दे बहुत है, सियासी मुद्दे, समाजी मुद्दे, मजहबी मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे जन्म ले रहे हैं आज की तारीख में। और रोज़ कुछ ना कुछ नए मुद्दे आ रहे हैं। ये इन इंसानों को गुमराह करने के लिए, कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे रोज़ मुद्दे आपको मिलेंगे। मैं आपसे इस्लाम के खिलाफ साजिशें, मैंने मैं वीडियो बनाई थी इस्लाम के खिलाफ साजिशें, आप देख लें। और मैंने कुछ 4 वीडियो बनाई थी। अगर अब भी ना जागे तो आज से मैंने 5 या 6 महीने पहले बनाई थी। मैं आपको ये वापस से रिमाइंडर करा रहा हूँ कि इसमें देख लें कि मैंने आपसे यही बातें की थी कि क्या होने वाला था, क्या होगा, कैसी 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 साजिशें हो रही है हमारे पीछे, ये समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत तेज़ बोल सकता हूँ, बहुत ही कड़वा बोल सकता हूँ, ये सारे मुद्दों पर। लेकिन फिर वो मेरी जो मैं अपने मयार से गिरना नहीं चाहता हूँ। तो एक होता है कि इतने इसके बावजूद हम अपने सब्र को पकड़ के बैठेंगे, सब्र का दामन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग सब्र करके हम लोग सिर्फ़ इल्म की और कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमारे को मुस्तक़बिल में काम आए। ना कि ये सियासत वग़ैरह, ये सियासत मैं जानता हूँ सब कुछ, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, मैं इनको घोल के पीता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं घोल के पीता हूँ इनको। मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपना वक्त इसमें ज़ाया नहीं करूँगा। तो मैं मुद्दे की बात करूँगा और इल्म की बात करूँगा। तो शुरुआत करते हैं इल्म से, फिर वो इल्म की बात कि हम लोग अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन कहते हैं, सारे जहाँ का रब रब सारे जहाँ का रब। तो मैंने आपको इसके पहले वाली मेरी वीडियो में बताया था, उसमें आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मेरे दोस्तों ने मुझे सजेशन दिया कि आप उनको फिर वापस से आप अपनी बात को रखें बेटर साउंड के साथ। तो मैं आज ये कोशिश कर रहा हूँ। तो साइंटिफिक बात ऐसी हो रही दोस्तों, तो अल्लाह कितना वसी है। हमको लगता है कि बस कि वो 7 आसमान है और उस पे बस जंप करके जाना है। 1 आसमान, 2 आसमान, 3 आसमान, 7 आसमान, फिर अर्श मौला, फिर वो बैतुल मामूर, अर्श मौला, कुर्सी वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे ऐसे थे, लोग सोचते हैं। तो हमें आज देखिए, हमें अल्लाह का एहसान है कि कुरान में कुछ हज़ार ऐसी आयतें हैं जो साइंटिफिक आयतें हैं, बहुत सारी, हज़ार के करीब या हज़ार से ज़्यादा, ये सब साइंटिफिक। और एक भी आयत आज की तारीख में थोड़ा बहुत तर्जुमे का उलट पुलट हो सकता है। तर्जुमा किसी ने कहा हाँ, किसी ने कहा हूँ, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा उसमें कोई रद्द वो किसी ने भी गलत नहीं कहा उसको। वो साइंटिफिक जो भी चीज़ें उस पे वो खरी उतरती है। साइंस पहले खोजती है। हमारा मामला ये है कि हमने पहले उसको पहले ही बता दिया कि ये सब कुछ है। अब वो उसको खोज रहे हैं। खोजिए भाई, खोजिए। तो उन्होंने बहुत कुछ खोजा। अब हम लोग कहते हैं कि रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम लोग कहते हैं कि रहमतुल आलमीन। तो ये दोनों उसी में आते हैं। जितनी उसकी रहमत है, जिसकी उतनी रहमत है। और जितना अल्लाह ताला रहमत रब्बुल आलमीन है, जितनी इसकी, जहाँ तक वो रब है वहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो दोनों उसी पर आते हैं, जहाँ वो वहाँ अल्लाह और उसका रसूल। तो कायनात है, 7 आसमान है। ये तो 7 आसमान हमें, ये तो हमको ज़िक्र मिलता है कि 7 आसमान है, बिल्कुल सही बात है। उसके तो ये क्या है? ये फिर ये गैलेक्सियाँ इतनी इतनी गैलेक्सियाँ वगैरह, ये जो है, ये ब्लैक होल है, बिग बैंग थ्योरी होती है, इसको सभी ने माना। हर धर्म ने, हिंदू धर्म हो, वो लोग भी उसको कहते हैं कि पृथ्वी में कुछ, ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ और वो धरती, वो विस्फोट, जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में भी फरमाता है कि एक बड़ा धमाका हुआ और वो सब अपनी अपनी जगह पे, ये अल्लाह को करना था और उसने किया कि उसको कुछ शुरुआत करनी थी। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। वो चाहता है इंसान बनाना, अशरफुल मखलूक़ात बनाना,
اور پھر اس میں ہر چیز بھرنا کوٹ کوٹ کر، انسانیت، ہمدردی، نالائکی وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اس کو انسانوں کو ٹیسٹ کرنا کہ بھائی یہ انسان کہ میرے ٹیسٹ تک یہ کہاں تک یہ پہنچتا ہے، یہ کہاں تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ ٹیسٹ کرنا تھا. یہ ٹیسٹ ہے. ہم لوگ اسکول میں جاتے ہیں، ہمارا پھر سال میں ایک بار ٹیسٹ ہوتا ہے 10-12 دن کا. ہم لوگ پڑھتے 12 مہینے، لیکن ٹیسٹ ہوتا ہے 12 دن کا، کسی کا 14 دن کا. یہ ٹیسٹ ہے. تو سائنس کہتی ہے آج کی تو نہیں کہتا ہوں میں، 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے جب میں نے پڑھا تھا سائنٹیفک کتابیں میں پڑھتا تھا تھوڑی بہت، تو اس میں کہا گیا تھا کہ راکٹ بنانا پڑے گا جس کی رفتار 1,85,000 مائلز پر سیکنڈ، اتنی رفتار 185 پر مائل سیکنڈ میں ایک ایسا ہم لوگ راکٹ بنائیں گے. اس کو ہم لوگ خلا میں چھوڑیں گے. وہ ان کا ایک سائنٹیفک وہ تھا کہ کتنی دیر تک وہ چکر لگائے گا ساری کائنات کا. تو انہوں نے کائنات کو ناپا. اب اس کے حساب سے انہوں نے اس کی رفتار کو سیٹ کیا. ایک خیالی انہوں نے ایک خاکہ بنایا اس کا کہ بھائی ہم لوگ اس کو ناپیں گے، اس کو دیکھیں گے. تو انہوں نے یہ پایا کہ 1 کروڑ سال لگ جائیں گے یہ پر سیکنڈ والے کو. امریکہ کا فاصلہ ہے آپ دیکھ لیے 20-22 ہزار کلومیٹر ہے. اس کو 24 گھنٹے لگتے ہیں جانے کے لیے پلین میں. تو وہ جو راکٹ ہوتا ہے وہ امریکہ کے کتنے آپ چکر لگے گا آپ خود اس کو دیکھ لیں. 1,85,000 مائلز پر سیکنڈ. مائلز زیادہ ہوتے ہیں کلومیٹر سے. تو وہ رفتار، اب وہ رفتار میں جائے گا تو وہ رفتار صاحب وہ ایسی ہوگی کہ وہ 1 سیکنڈ میں وہ امریکہ کے کتنے چکر لگا دے گی. تو وہ اس طرح کا راکٹ وہ نکلے گا اور وہ چکر لگائے گا. اور وہ چکر کتنے، ان لوگوں کا انالیسس کیا تھا کہ 1 کروڑ سال تک وہ چکر لگائے گا. تو ایک کائنات کو وہ 1 کروڑ سال میں وہ اس کی چکر ایک پورا مار دے گا. تو پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ جب وہ نکلتا ہے ٹائمر کے ساتھ 1 کروڑ سال کے لیے تیار ہوتا ہے وہ راکٹ. انہوں نے کمپیوٹر میں بنایا جب، تو جب وہ 1 کروڑ سال جب پورا کرتا ہے تو وہ اپنے مقام پر نہیں پہنچتا ہے. وہ صرف آدھی سے بھی کم جگہ پر وہ پہنچتا ہے. اور وہ جیسا بڑھے گا تو کائنات وہ بڑھتی جائے گی. تو وہ 2 کروڑ سال جب لے گا تو پھر وہ بھی آدھے میں نہیں پہنچے گا. وہ 3 کروڑ سال لے گا تو بھی وہ اپنے 1 سیکنڈ میں 1,85,000 کلومیٹر والا راکٹ وہ اپنے منزل مقصود پہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا. کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات بڑھ رہی ہے، بڑی وسیع ہے. کائنات بڑی وسیع ہے. تو وہ کائنات کو ماپ نہیں سکتا، کسی میں طاقت نہیں ہے. واللہ عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں گئے تو آن کی آن میں بستر گرم، کنڈی ہل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طے کیا. اس زمانے میں وہ چیز ایسی تھی کہ تو اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ صدیق. آپ نے وہ صدیق کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے معراج شریف ہوئی، میں نے معراج گیا، میں نے جنت جہنم ہر چیز، میں نے اللہ کا دیدار کیا، میں نے ہر چیز وہاں پہ دیکھی. تو آپ نے کہا میں آپ کی بات کو بالکل مانتا ہوں. کچھ لوگ کنفیوژن میں تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بس ایک پلک جھپکتے ہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پلک جھپکتے ہی. تو یہ اللہ کی مرضی. دیکھو اللہ نے، میں نے آپ کو بتایا نا قرآن شریف میں اصحاب کہف 350 سال تک آپ ایسے ایک کروٹ سوئے تھے. اصحاب کہف ہے، عزیز علیہ السلام کا قصہ ہے. کتنے اللہ تعالیٰ نے رکھے اس سمجھنے کے لیے کہ یہ ابھی نہیں ہوا، یہ تو پہلے سے میں کرتے آیا ہوں. میرے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا، اصحاب کہف کے ساتھ ایسا ہوا. تو مجھے ایک حدیث ایسی ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتہ جب جبریل علیہ السلام آتے ہیں کہ آپ کا وہ روح کے لیے آپ آخری وقت میں آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں تو دیکھا تھا عرش پر جب مجھے لے کے گیا تھا، میری 99 ایئرس کی میری عمر تھی. ہر انسان کے جنت میں درخت ہے جس میں ہر انسان کی عمر لکھی گئی ہے کہ اس کی عمر اتنی ہوگی، اس کی عمر اتنی ہوگی، اس کی عمر اتنی ہوگی. تو میں نے بھی اپنی عمر دیکھ لی تھی پتے پہ. اس کی عمر، میری عمر اس میں 99 سال کی تھی. تو یہ کیا بات ہے، اب تو میرے تو اتنے سال تو باقی ہے، ابھی 27-28 سال تو باقی ہے. کہاں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج شریف آپ نے کی تھی تو آپ کے اس میں وہ سال آپ کے کٹ گئے. تو گئے، ہاں بالکل کیلکولیشن صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے، اوکے. تو وہ چیزیں وہاں سے کٹ جاتی ہے.
اس کو میں انشاءاللہ کبھی، یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں ایک سائنٹسٹ چیز ہوتی ہے اور ایک یہ چیز ہوتی ہے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ، ایک معجزے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ کبھی صرف ایک ہی میں ویڈیو بناؤں گا، اس پہ ایک صرف معجزے کے بارے میں، سارے نبیوں کے، اس میں انشاءاللہ آپ کو اس میں اور تفصیل سے اور اچھے سے اس کی میں یہ سمجھاؤں گا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اصحاب کہف، عزیز علیہ السلام، ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور ہمارے کتنے نبی جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت اٹھا دیا تھا، وہ ہے، اور ہمارے نبی کچھ ہیں، تو وہ چیز ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ میں آ رہا تھا، یہ کائنات، تو یہ راکٹ کبھی بھی کائنات کی لمبائی چوڑائی ناپ نہیں سکتا، اس میں وہ وصیت نہیں ہے، اس میں وہ وصیت نہیں ہے، تو وہ کوئی نہیں کائنات کو دیکھ سکتا، اور اس میں اتنی بے شمار چیزیں، اس میں ساؤنڈ، اس میں بلیک ہول، اس میں کیا کیا سائنٹسٹ آج نکالی ہے، نہیں انہوں نے تو کہا سائنٹسٹ نے کہ ہم نے تو ابھی صرف وہ ایک پرسنٹ کی بھی ہم لوگ نے اس کی تحقیق نہیں کی، یہ جو اسٹار، یہ گلیکسیاں وہ ہوتی ہے، ابھی تو چاند پر گئے، وہ بھی اس میں چاند پہ گئے نہیں گئے بہت سارے اس میں بھی وہ تھیوری چلتی ہے کہ کوئی کسی نے کہا گئے، کسی نے کہا فی گئے، کسی نے کہا، وہ تو خیر ٹھیک ہے، اور قرآن اس کی اجازت، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ نہیں، تم زمین کی سرحد سے پار جا سکتے ہو، کہا بغیر سلطان کے نہیں، تم کو طاقت چاہیے لیکن جا سکتے ہو، انکار نہیں کیا کہ امپاسبل، یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں 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 ایسا جا سکتے ہیں، تو یہ چیز ہوتی ہے، پھر دیکھیے ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے، ہم زمین اور آسمان کے بیچ میں رہیں گے، ہم لوگ کائنات اور زمین، پھر ہم لوگ زمین پہ یہ انسان، اکڑنے والا انسان، گھمنڈی انسان، ہم لوگ گھمنڈ کرنے والے انسانوں کو بنایا، ٹیسٹ کریں گے، میں نے ان کو بہت بہترین بنایا کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرا شکر ادا کرتے ہیں نہیں، یہ میری حمد و ثنا کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے ان کو بہت بہترین انداز میں بنایا ہوں۔ آپ کوئی چیز خریدتے ہو، اے سی وغیرہ خریدتے ہو، فریج خریدتے ہو، کچھ ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں 100 سال تک چلنی چاہیے، وہ چیز اس میں ذرا بھی کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہونا چاہیے، ذرا بھی وہ کچھ ہونا چاہیے، منہ مانگی قیمت آپ دینے کے لیے تیار ہوتے ہو کہ اس میں خرابی نہیں آنی چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز آپ لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ یہ اسی طرح سے کہ یہ سب سے بہترین مخلوق، سب سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں ہر کسی میں کچھ ہے، کچھ بہت سارے میں ہے، لیکن سب سے بہترین اشرف المخلوقات صرف ہم ہیں، ہمارا درجہ فرشتوں سے بڑا، ہمارا درجہ ہر مخلوق سے بڑا، جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہوتے ہیں، صرف ٹیسٹ یہ تھا کہ آپ میری بات مانتے ہو، مجھے ایک مانو، میری حمد و ثنا کرو، بس میری تعریف ہی کرتے جاؤ، یہ اور نعمتیں کھاتے جاؤ اور اس کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ انسانوں تو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی 7 دن میں، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے 7 دن میں بنی، یہ ہمارے کرٹکس جو ہے نا، وہ کیسے 7 دن میں بنی، تو میں نے آپ کو ایک کیسے میں بتائی تھی کہ 7 دن میں کیسے بنی، وہ کیسے 7 دن ہوتے ہیں، اللہ کے 7 دن اور یہاں کے 7 دن میں بہت فرق ہے، وہ تو کن بولتا ہے، کن اگر کہہ دے اللہ تعالیٰ کن، تو وہ چیز کیا سے کیا ہو جاتی ہے، کن، یہ زمین پلٹ جائے تو زمین کن پلٹ گئی، وہ تو فرشتے آتے ہیں کچھ کتنے چیز پلٹتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو وہ کن میں 1 سیکنڈ میں ہو جاتی ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام کو کہا پلٹ دو اس کو، آپ نے پوری زمین کو پلٹ دی، جو بلیک وہ ہوتا ہے، ایک سمندر ہے، اب جاؤ گے تو وہ مردار اسے کہتے ہیں، مردار سمندر ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، نمک کا پانی ہے اس میں، تو اس کے بعد بستی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے پلٹنے کا حکم دیا، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ پلٹ دو اسے، لیکن جب وہ کہتا ہے کن، بس پھر وہ کوئی اس کے آڑے میں نہیں، وہ کن جب اس نے کتنی انسانوں کو کیا کیا اس کے خزانے اللہ تعالیٰ نے بھر کے رکھے، کیا کیا خزانے، کیا کیا رحمتیں اس کی، کیا کیا اس کی رحمتیں، یہ ابھی برسات ہوتی ہے، یہ برسات کیا ہے، یہ برسات گرے، بادل برسیں گے، زمین سے بھاپ جائے گی، سائنس کہتی ہے برسات جائے گی، بھاپ بنے گی، آسمان پہ جائے گی، برسات گرے گی، پیڑ پودے بڑھیں گے، اس میں
चावल होगा, उसमें गेहूँ होगा, उसमें फल फ्रूट सब होंगे, तुम उसको खाओगे, उसको खाने के बाद तुम्हारे जिस्म में तवानाई आएगी, तुम्हारा खून बनेगा, फिर जब वो गाढ़ा खून बनेगा, जब तुम उससे वो गाढ़े खून से फिर तुम्हारे बच्चे होंगे। एक कतरा बरसात का पानी का उसके आप देखो उसकी रहमत कैसी है, वो कहाँ से कहाँ जा रही चीज़, वो बनेगा, फिर वो नीचे गिरसेगा, फिर दाना बरसे, वो फल फ्रूट आएंगे, अनाज उगेगा, फिर हम उसको खाएंगे, खून बनेगा, फिर वो गाढ़ा खून बनेगा, जब शादी होगी, जब हम लोग फिर हमारे बच्चे होंगे, वही गाढ़े खून से हमारे बच्चे होते हैं। क्या उसकी मसलियत, क्या उसने, ये अगर इंसान ये सोचे, ये सिर्फ सोचने लग जाए, ये हमारे बुजुर्गान दीन ये सब यही सोचते थे, क्या तेरी कुदरत, क्या तेरी कुदरत। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से आपने फरमाया कि ए राबिया बसरी, तुम दिन भर अल्लाह की हम सुना करती हो, आओ देखो बाहर क्या मंजर है, क्या हरियाली है, क्या पहाड़ है, क्या बर्फबारी हो रही है, देखो बाहर आओ, अल्लाह की कारीगरी को देखो। कहे मुझे कारीगरी से मतलब नहीं है, मुझे कारीगर से मतलब है, जिसने कारसाज उससे मतलब है, ये कारीगरी तो ठीक है, मैं तो कारसाज कारीगर से मतलब है मेरे को। तो उन लोग तो बस ये उनका ये तर्ज अमल था। तो वो लोग सिर्फ ये करते थे, अल्लाह एक एक चीज़ में अगर आप उसको, इसीलिए गौर व फिक्र, इसीलिए वो कहा गया तुम इसमें गौर व फिक्र करो, हर चीज़ में गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला ने ज़मीन में देखो, ये मोबाइल है, ये ये तस्वीरें आप मेरी देख रहे हो, मैं आपकी देखता हूँ, कितने क्या क्या हो रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है, ये सब ज़मीन में थी भाई, कहीं से किसी ने एक्स्ट्रा नहीं लाया, ये सब ज़मीन में दफन थी। इंसान ने अपने अकल से इसको उसको बनाया, इसने अपने अकल सलीम, जिस तरह से इंसान तरक्की करता गया अकल अकल के हिसाब से, वो देखो ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, बनवाना किससे था, काम किससे, वो भी बहुत एक एक वो बन जाएंगे कि बनवा रहा उससे, काम लेना चाहिए हमसे, लेकिन हमको ना वो सही काम, उसका सही इस्तेमाल हमको होना चाहिए, सही इस्तेमाल उसमें उस चीज़ को आना चाहिए, सही इस्तेमाल, तो वो उसमें रहमत होती है। अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करते हो, उसमें डांस वगैरह कुछ, इसमें ऐसे वैसे कुछ खुराफात, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो अल्लाह ताला ले रहा है उनसे काम, कुछ काम, अगर देखो हर इंसान उसमें अच्छी चीज़ से बातें करे, अच्छी से करे, तो वो उसकी उसको बेहतर लोग बोलेंगे बहुत अच्छी चीज़ है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ों को फैलाती है। फिर एक-एक जगह ऐसा होता है कि ये तो बड़ी ख़राब चीज़ है, इसमें बड़ी गंदी चीज़ें दिखाई जाती है, बड़ा ऐसा है। तो ये चीज़ है, ये हम पर है कि हम उसको कैसा करें, इंसान है। फिर इंसान, फिर ज़मीन, उसमें 3 गुना पानी, एक एक जैसा कि ₹1 होता है, मिसाल के तौर पे, उसमें ₹1 में से 75% यानी 12 आना वो समंदर है। दरिया, समंदर, नदी, 12 आना, 75% सब यही है। और 25 पैसा ये ज़मीन है। ये ज़मीन 25 पैसा, जिसमें इंसान बसते हैं। अब बताइए, पानी कितना है? 75%, और ज़मीन कितनी है? सिर्फ 25%, ओनली 50। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक नुक्ता बता रहा हूँ, इसमें आप गौर करना। आप इसको सोचें, ज़मीन कितनी है? 25%, ओके। तो इंसान ज़मीन पे घर बनाता है, बंगले बनाता है, खेत बाड़ी करता है। आप देख लो ना, अब 75% पानी को आप साइड पे रख दे, ये 25% को हम ले लें, तो मैंने एक 20 साल पहले किताब पढ़ी थी, एक बड़े साइंटिस्ट की किताब पढ़ी थी, वो इंसानों को हवाला दे रहा था कि सारी दुनिया में आज समझो, आज की तारीख में 7 अरब इंसान दुनिया में बसते हैं। 7 अरब इंसान आज दुनिया में बसते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ज़मीन कितनी है, फिर ज़मीन पे जब हम लोग बसते हैं तो इतनी ज़मीन, अमेरिका से लेके यहाँ तक, इंडोनेशिया, जापान, रशिया, चाइना, इतनी ज़मीन आप देख लो, इतनी ज़मीन, सिर्फ ज़मीन ज़मीन है। तो इसमें इंसान का कितना हिस्सा है, इंसान को कितना हिस्सा, इंसान का हिस्सा। हमारे घर में बेड है, हम लोग एक बेड पे एक आदमी सो रहा है, उसमें 2 आदमी सो सकते हैं, नीचे उसमें 1 2 3 आदमी सो सकते हैं, लेकिन हम उतने बड़े घर में सिर्फ एक ही आदमी सो रहा है बेड पे। मुझे भाई अकेले में आदत है सोने की, मैं अकेले में सोऊंगा, ठीक है, ओके, उसका वो प्रॉब्लम है। तो वो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर एक, मान लो, एक ऐसा कांच का डिब्बा बना दे, एक ऐसा कांच का डिब्बा बना दे जिसकी लंबाई
20 किलोमीटर और चौड़ाई 20 किलोमीटर स्क्वायर में, ये 20 किलोमीटर स्क्वायर में हो गया चारों तरफ से, और उसकी लंबाई 20 किलोमीटर। मेरी बात ध्यान दे आप, स्क्वायर 20 हो गया, सब चारों तरफ से 20 हो गई किलोमीटर। हाँ? यहाँ से जब मैं जहाँ से बैठा हूँ, तो वहाँ से अगर मुझे बम्बई जाना है तो 40 किलोमीटर है। तो ये यहाँ से, तो उसका आधा हिस्सा पकड़ लो। तो अब मैं तो बता रहा हूँ ज़रा उसमें, तो 20 किलोमीटर ऐसा का डब्बा बना लो, और उसकी ऊंचाई भी 20 किलोमीटर होनी चाहिए। 20 और जितनी 7 करोड़ इंसान है उस डब्बे में आप डाल दो। उसको बोलते हैं ना खचाखच भरना होता है, और लोकल ट्रेन में आप देखते हो ना खचाखच जो भरी जाती है, ट्रेन भरती है। आप इस तरह से सारे इंसानों को उठा के उस डब्बे में आप डाल दो, 7 करोड़ इंसानों को। मैंने आज से 20 साल का पहले था, अब शायद हो सकता है वो 25 किलोमीटर का बन जाए, शायद। आप 25 किलोमीटर समझ लो उसको। तो 20 साल का पहले का मैं बता रहा हूँ आपको बात, ये मैंने जो पढ़ी थी किताब में, इंसानों की तारीख। तो 25 किलोमीटर हो गया समझो। तो इंसानों को खूट के भरा जाए तो सारे इंसान उस 25 किलोमीटर स्क्वायर एंड ऊपर नीचे इसमें समा गए। 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। फिर आप उसको एक अच्छे से एकदम बहुत बड़ा उसको आप उसको पकड़ ले, वो होता है वो JBC अगर बना लो। उसने एक अनुमान का बताया था इंसानों की कि हमारी औकात क्या है, हमारी औकात उसने बताई थी उसमें। फिर उसको एंगल लेके उसको पकड़ के उस डब्बे को हुक से उठा के ऐसे उसको जाके एक समंदर में छोड़ दे, 20 किलोमीटर वाले को कोई गहरे समंदर में छोड़ दे, तो ज़मीन से इंसान की तारीख मिट जाएगी, इंसानों की। अगर वो 25 किलोमीटर को ठूस के अगर भरता है तो। और फिर ये तो हो गई बात ये इसका ऐसा एनालिसिस था उसका, और मुझे बहुत पसंद आया था कि वाकई में ये सोचने वाली बात थी ये मेरे लिए। तो मैंने बहुत गौर किया इसके पीछे। हाँ, ये हो सकता है मे बी, क्योंकि वो जो ऐसी बात थी ना वो ठीक थे। अब आते हैं, ज़मीन गोल है, चिपटी। अब ये भाई साहब लोग, हम लोग कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ज़मीन गोल है। गोल नहीं कहा, उसको अंडे की शक्ल, वो एक नाम है उसमें, अरबी नाम, जिसमें होता है शुतुरमुर्ग का मुर्गा। वो इस तरह से उसकी शक्ल होती है, मुर्गे के अंडे का, और उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा और मुर्गे का अंडा, लेकिन उसमें शुतुरमुर्ग के अंडे की मिसाल दी गई है कुरान शरीफ में। ओके, तो वो उसको गोल होता है, वो उसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से ऐसा होता है, लेकिन वो गोल, उसकी गुलाई, उसको गोली बोला जाएगा, तो वो शक्ल होती है। तो देखो, पहले लोग चिपटी बोलते हैं, ये मुसलमान लोग ज़मीन को चिपटी बोलते हैं। अरे कहाँ चिपटी हमने बोली? ये झूठे लोग, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये जो कुछ निकले अभी आजकल के इस्लाम पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ज़मीन, इस्लाम कहता है, कुरान कहता है कि ज़मीन चिपटी है। कहीं नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा, ना कहीं कहा, ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं पढ़ा। मैंने भी बहुत ऐसी कुछ किताबें पढ़ी, साइंटिफिक किताबें हमारे उलमा ने लिखी, जो कहीं नहीं पता, कहीं नहीं। लेकिन नहीं, इल्ज़ाम डालना है ना हमको, उसका हंसी मजाक का एक वो बनाना है, उसका जोक बनाना है। मैं आपको बताता हूँ, आप रामायण पढ़ ले, आप वेद पढ़ ले। मैं इंशाअल्लाह इस कैसेट के नीचे आपको मैं डालूंगा रामायण का और वेद का हवाला, उसमें ज़मीन को क्या कहा गया, मेरी आप बात याद रखना। मैं डालूंगा उसमें, आप देखना, उसको चेक करना, कैसी आप सुनना, उसके बाद नीचे चेक करना। ज़मीन, उन्होंने कहा कि ज़मीन चौपाई है, चार कोने। लो, तुम्हारी किताब में लिखा है ज़मीन 4 कोने, और इल्ज़ाम लगाते हो इस्लाम पर कि इस्लाम कहता है कि चपटी है। तुम तो 4 कोने, इन्हीं के 4 कोने में 4 पकड़ो, चादर समझ लिया आपने ज़मीन को, 4 कोने। मैं आपको रामायण श्लोक नंबर के साथ, रामायण वेद श्लोक नंबर के साथ मैं आपको इसमें डालूंगा, फेसबुक पे आप देखना, मेरा चेक करना, उसमें मैं उनकी डालूंगा। किसी को चाहिए तो मार्कर से लाके उसको आप चेक कर सकते हैं अच्छी तरह से। ज़मीन चिपटी, गोल, और इल्ज़ाम हम पर कि देखो ये सब, इनको तो ये तो साइंटिफिक मज़हब ही नहीं है। आज साइंस कहती है, नासा कहता है कि आज वो ज़मीन गोल है, और ये मुसलमान कुरान कहता है कि ज़मीन चिपटी है। कहाँ गया कुरान ने? किधर भाई, किधर हो तुम झूठे लोग?
तुम ये झूठ की वजह से आज तुम लोग पीछे हो। मज़हब के देखो, आप धंधा बिंदा करते हो, आप झूठ बोलो चलेगा, ये चीज़ 1 रुपए की, ये चीज़ हमको 2 रुपए में बेचना है, झूठ बोल के आप बेच लो। मज़हब के बारे में, दीन के बारे में, धर्म के बारे में झूठ नहीं कहा जाता है। मैं हो सकता है दुनिया में थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर कभी झूठ बोला हूँगा मैं, दुनिया ठीक है, मगर मज़हब के बारे में मैं झूठ नहीं बोल सकता किसी की मज़हब के बारे में। वो है तो है, लेकिन ये तो सीधा सीधा झूठ इल्ज़ाम क्या है ये? बाइबल कहता है कि 7 दिन में बनी, तौरत कहती है 7 दिन में बनी, ज़बूर कहती है कि ज़मीन 7 दिन में अल्लाह ताला ने बना दिया। कुरान वही बात कर रहा है। चारों मज़हब, दुनिया के जो 4 जो मज़हब है बड़े, ये कहते हैं वो एक दिन 1000 साल का एक दिन था। एक दिन 1000 साल। और वहाँ कोई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दिया था कि भाई एक ज़मीन वाला अलग बनाएगा, वो पहाड़ वाले को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, लारेन एंड टोब्रो को, और रिलायंस को दे देंगे उसका कॉन्ट्रैक्ट पहाड़ों का। वहाँ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा था। फिर वो मजदूर आएंगे, मजदूरी करेंगे, सभी इनको बनाएंगे, दरिया का किनारा लेंगे, गंगा नदी को ऐसा बराबर बहा के वो काशी से वो कैसे निकालेंगे, ऐसा नहीं था ना। किसी ने जमजम का पानी का टेंडर निकालने का, कोई भाई कुआं खोदना है, हमको पानी निकालना है, कंटिन्यू पानी, ऐसा आप खोदो कि कंटिन्यू पानी निकले। कोई टेंडर निकाला वहाँ, टेंडर की आप पागल लोग, ये पागल लोग को भूसा भरा दिमाग में, टेंडर निकाला जाएगा वहाँ पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े के ऐसी सोचते ही, अल्लाह ताला मुझे मेरी कौम को दरिया के पार निकालना, अभी कैसे निकालूं? तो आपने ऐसा छड़ी लेके अल्लाह से दुआ की, समंदर फट गया। अब ये लोग, फिर ये लोग रहेंगे ना तो ये बोलेंगे भाई आपको ये बाइबल की बात बता रहा हूँ, तौरात की बात बता रहा हूँ और कुरान की बात, तीनों में यही बात है। तो फिर ये सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे कि रिलायंस से बात करें, कि लार्सन टोब्रो से बात करें, किसको बात करें, देखो भाई हमें आ जाओ, फिरौन हमारे, उसको रोक दो, उधर ही फिरौन को वहीं रोक दो, उसको वहीं जमा दो। पहली बात, एक अच्छी दीवार बना दो, वहीं इसको जमा दो। फिर हम लोग को यहाँ से पानी को रोकना है भाई। देखो 2 दीवार बनानी है बड़ी बड़ी, एक दीवार ऐसी बनाना है, आपको जैसे भी करना है, आपको पैसा जितना चाहिए हमको आप ले लो, फिर वो दीवार ऐसी बनाओ कि पानी वो वहाँ पे अंदर नहीं जाए। बताओ कितना पैसा लोगे और कितने दिन में करोगे? अक्ल के अंधे लोग हैं ये लोग। ये मोजिज़े को, उसको, वो सब आज की तारीख में सुनना चाहते, कोई ठेके पे देंगे, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को इंतज़ार करना चाहिए था इसी कि नहीं रुको, वो बहुत बड़ा काम है, समंदर फटना, फिर हम लोग निकलना, फिर कैसे निकलेंगे? तो अल्लाह ताला सबको रोक दे, सब चीज़ एक्टिविटी रोक दे, और वो उनको कॉन्ट्रैक्टर को एक्टिविटी चालू करके उनका रास्ता बना दो, अच्छी मजबूत दीवार, अंबुजा सीमेंट वाली। कैसे कैसे बचकाने लोग हैं। मैं तो, मुझे शर्म आती है, मुझे हंसी आती है, मुझे शर्म आती है इन पर और हंसी आती है कि कैसे बचकाने सवाल करते हैं। फिर मैं उनकी बात मैं निकालना नहीं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ना साहब मैं बहुत निकाल सकता हूँ, मैंने बहुत निकाली है, मैंने बहुत देखी है। अगर आपको एक मैं सीक्रेट बताता हूँ, अगर आपको ये लोगों का सबका आपको खुलकर सुनना है किसी का, तो रजनीश कैसेट, आप रजनीश ना, भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश, उसकी आप कैसे सुनना चालू करो। आप आचार्य रजनीश की सुनना कैसे चालू कर दो, तो ये आपको ये एक एक पोल खोलते हैं इनकी। मैं नहीं बोलूँगा, आप उनसे 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 सुन लेना आप। आचार्य रजनीश इनकी पूरी पोल खोलते हैं इनकी। ये क्या है, ये क्या है, एक एक तर्क के साथ, और उनके तर्क को झुठला नहीं सकता। मैं आचार्य रजनीश को शुरू शुरू में मैं बहुत गंदा इंसान समझता था कि वो नाचता है, गाता है, वो कुछ ऐसा है, सेक्स गुरु, ये ना वो, बहुत सारे लेबल उसके ऊपर लगे। लेकिन मैं समझता हूँ तर्कशास्त्र में पूरी ये पूरे तर्कशास्त्र में धर्म की जब बात आती है, तो एक नंबर पर आचार्य रजनीश होते हैं मेरी नज़र में, कोई नहीं उनके सामने। ये ना, ये आप देखोगे ना, ये जो भी है, आपू बापू, ये जितने भी ना, ये आप जब उनको सुनोगे ना, तो ये आप इनको सुन नहीं पाओगे, कहेगा ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है लोग, आपका किसी को सुनने का मन नहीं करेगा नहीं, आप जब उनको सुनोगे तो। आचार्य रजनीश इनके इनके बारे में, इनके मज़हब के बारे में, जब वो उनके मज़हब के धज्जियाँ उड़ाते हैं। लेकिन मैं भी बोल सकता हूँ, वो इनके अल्फाज दोहरा सकता हूँ, मैं हवाला उनका दे के बात कर सकता हूँ, देखो रजनीश ने ऐसा कहा, रजनीश ने ऐसा कहा, लेकिन मुझे नहीं कहना ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। आप लोग इस्लाम पे लाते हो चौकन गोल,
میں نے تو آپ کو یہ تو رامائن کا میں تو آپ کو پروف دے رہا ہوں. یہ میری تحقیق ہے, یہ تو میری تحقیق ہے. زمین کو آپ نے کیا کہا, چار کونے والی ہے. ابھی اس میں کونے آ گئے, چپٹی کی بات نہیں تھی یہاں پہ, یہاں تو کونا ہو گیا. چار کون, چوکون, ایسی بات نہیں ہے. تو اسلام سائنس دیکھو, سائنس بھی ثابت کر رہی ہے. ابھی کتنی چیزیں تو 1400 سال پہلے قرآن نے وہ چیزیں بتا کے چلے گئی. آپ آج اس پہ وہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو مادر شکم میں آج سے 100 سال پہلے پتہ نہیں تھا کہ بچہ مرد ہے کیا عورت ہے, لیکن آج سائنس کہتی ہے کہ مرد ہے, بچہ ہے, عورت ہے, مرد ہے, سب بتاتی ہے آج سائنس. کتنی گہرائی, آج کتنی راز کھولا ہے. اس زمانے میں اتنی نہیں تھی چیزیں, وہ راز نہیں کھلے, جتنے کھلے وہ پہنچے. آج کھلنے, آج وہ لوگ حیران ہیں کہ اسلام نے 1400 سال پہلے باتیں کی جو آج پروف ہو رہی ہے. اب ان کو یہ ڈر ہے کہ نہیں, پھر وہ ایسے بولتے رہ جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. پھر وہ ہمارے تک پہنچنے سے پہلے ہم ان کو ان میں ہی الجھا دیں گے. یہ ان کی بات ہوتی ہے. وہ ہم تک وہ پہنچے نہیں, چوکون میں, گول تو نہیں, چوکون میں نہیں پہنچے. وہ تو چپٹی بھی نہیں کہہ رہے, وہ چوکن, 4 حصے, 4 کونے زمین کے, چوکن. میں آپ کو بتاتا ہوں, وید میں اور اس میں, اور کہتے ہیں کہ ہم سائنٹیفک, ہمارا تو برہمانڈ, ہمارا تو وہ, ہمارے نشت, ہمارا ایسا, ہمارا ویسا. آپ کو میں دکھاؤں گا. تو یہ چھوڑے, تو اسلام کے اوپر ان لوگ نے الزام لگاتے ہیں اس طرح سے. اسلام یہ بچے یہ ایسا پیدا کرتے ہیں, یہ حوریں ملتی ہے, ایک وہ